Entonces, les doy la bienvenida a este estudio hoy a la lección, a la clase número 16. So welcome you to the study. This is class number 16. Y la lectura que teníamos asignada para esta semana es la siguiente. And the reading that was assigned for this week was the following: Luke 6, Lucas 6, Mateo 5, 6 y 7. Luke 6, and then Matthew 5, 6, and 7. De hecho, ese pasaje de Lucas se iba a leer 2 veces. In fact, the passage from Luke is going to be read twice. Uh-huh. Y para los que tuvieron curiosidad, se dieron cuenta de que esta próxima semana vamos a volver a leerlos otra vez los mismos capítulos. And for you who might be curious, you'll see that this following week we're going to read those again. Y la razón por la cual lo programé de esa manera es porque quiero revisar estos capítulos con mucho cuidado y con detenimiento. And the reason why I made it that way is because I really want to go deep and into a lot of the detail from these passages. Uh-huh. Entonces, para esta semana vamos a revisar la parte de historia que tenemos. ¿De qué se trató la lectura esta semana? So for this week, we're going to cover the history and what happened, where the facts that happened. Uh-huh. Y básicamente esta semana empezamos a leer el segundo año del ministerio público de Jesús. Basically, this week we started reading the second year of Jesus' public ministry. Uh-huh. Entonces, lo que leímos pasó fundamentalmente en el área de Capernaum, aquí en el norte al norte de Judea, o sea, en el norte también de Galilea. Most of what we're going to read is going to happen around this area in Capernaum. Uh-huh, que era donde Jesús, recuerde que hablamos de que Jesús enfocó su ministerio básicamente en el primer año en esta área. Se dedicó básicamente a esta área. Because remember that we mentioned that Jesus basically for the entirety of the first year dedicated his ministry to this area specifically. Uh-huh. Y lo que vamos a estudiar esta semana y la próxima es el famoso conocido como Sermón del Monte. And what we're gonna see this week is what we have come to know as the Sermon of the Mountain. Que según se cree fue expuesto, predicado por Jesús en algún monte en el área de Capernaum, o sea, al norte del mar de Galilea. That it's believed that this sermon that Jesus gave was in a mountain, somewhere around Capernaum. Uh-huh. Entonces, ahí para que nos ubiquemos, no hubo mucho recorrido en la historia en esta semana, en la lectura de esta semana. There wasn't that much area covered during the reading of this week, so we can locate ourselves here. ¿Qué leímos esta semana? Leímos el inicio del segundo año del ministerio público de Jesús. So what did we read this week? We read the second year of public ministry of Jesus. El primer año se conoce como el año de preparación. The first year is known as the year of preparation. Y el segundo año se conoce como el año de aclamación. Fue cuando Jesús fue básicamente aclamado, buscado por la gente. And then the second year is known as the year of seeking. Sí. This is when all the people around him started to seek him and to look for him. Fue cuando era aceptado y todo el mundo lo quería y lo andaban buscando. This is when he was accepted and everyone loved him and was looking for him. Ajá. También nos contó la historia de cómo los discípulos recogen espigas para comer en el sábado. It also told us how the disciples gathered ears of Shabbat. Uh-huh. Tenían hambre y se fueron y cogieron espigas y se las comieron y eso le creó un gran problema a Jesús.
And the disciples were hungry, and they went out and gathered some ears of Shabbat and ate them, and that created a conflict for Jesus. Después de eso, nos cuenta la historia de que Jesús sana a un hombre que tenía una mano seca. Lo sana también en un sábado, el día de reposo, en el Shabbat. And then we're told the story of how Jesus healed a man that had a dried up hand, basically, on Shabbat, on the Sabbath. Después nos cuenta en el libro de Lucas. Lucas es el que nos da el relato de que Jesús se va al monte a orar. And then Luke tells us the story of Jesus going to the mountain to pray. Y después de haber orado toda la noche regresa y escoge a 12 de sus discípulos y los nombra apóstoles. And then after praying all night, he comes back and names 12 of his disciples as apostles. Ajá. Ahorita vamos a mencionar un poquito de esto. Y después de eso es donde aparece el Sermón del Monte. And then right after this is where the Sermon of the Mount appears. Que es básicamente a lo que vamos a dedicar toda esta noche y la próxima semana, y creo que incluso un video adicional, un video extra. Which is basically what we're going to cover today, next week, and possibly an extra video. Solo un par de detallitos con respecto a esta situación de Jesús haciendo milagros o permitiéndole a sus discípulos hacer cosas, entre comillas, no permitidas en el sábado. And just a little anecdote about Jesus healing people in the Sabbath and allowing his disciples to do things during the Sabbath. Recuerden que Jesús nunca quebrantó la ley, nunca. Remember that Jesus never broke the law. Cuando los fariseos vieron a los discípulos comiendo, arrancando frutos en el día de reposo, when the Pharisees saw the disciples gathering those fruits during the Sabbath, ellos se enojaban, pero no porque Jesús estaba rompiendo la ley, sino porque estaba en contra de sus tradiciones o sus interpretaciones de la ley. It wasn't because Jesus was denying or against the law, but it was because he was contradicting their own traditions and their own beliefs. Lo digo porque a veces la gente piensa, sí, Jesús permitía que los discípulos rompieran la ley con respecto al día de reposo, y eso no es cierto. I say because people have said that, oh yeah, Jesus allowed his disciples to break the law during the Sabbath. Y la otra cosa que quiero mencionar es que Jesús hizo muchísimos milagros precisamente en las sinagogas durante el día de reposo. And the second thing I want to mention is that Jesus actually performed a lot of miracles in the synagogue during the day of rest on the Sabbath. Y no había absolutamente nada malo en eso. De hecho, Jesús le dice a ellos, ¿está bien hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? And there's nothing wrong there. He actually said that it's completely okay to do good or bad things during the day of rest. O sea, él le preguntó a los fariseos, ¿ustedes qué dicen? ¿Es en el día de reposo es bueno hacer cosas buenas o es malo hacer cosas buenas? He actually asked the Pharisees and told them and asked, is it good to do good things during the day of rest, or is it bad to do good things during that time? Y ellos se quedaban callados, solo se podían enojar de que él sanara a la gente, porque ellos decían que en el día de reposo no se debía hacer nada. And they couldn't do anything except just get mad and not say anything because they couldn't just deny him. They just believed that during the day of the Sabbath, you were allowed to do anything. Y finalmente, y antes de entrar ya al Sermón del Monte, and finally, before going into the Sermon of the Mount, es importante para mí destacar el asunto de el llamado de los dos, o la designación de los 12 apóstoles. It's very key for me to
to talk about the declaration or the naming of the 12 into apostles. Para este momento Jesús tenía muchos discípulos ya. Up to this point, Jesus had a lot of disciples. Y tenía muchos seguidores también. And a lot of followers. Ya había pasado un año de ministerio. It had already been a year of ministry. Y Jesús está listo para entrar en la segunda etapa de su trabajo ministerial. And Jesus is ready to step into his second phase of his ministry. Y aunque para nosotros a veces o vemos en los evangelios que Jesús sanaba, liberaba y hacía cosas milagrosas. And for us, even though we do see that Jesus healed and restored and did these marvelous things, no debemos perder de vista que el centro del ministerio de Jesús y del plan de Jesús eran sus discípulos. We can't lose sight of the fact that his main focus and the focus of his ministry was his disciples. Y es curioso porque él establece a 12. And it's very curious because he establishes 12. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios permitió que la nación de Israel fuera el resultado de una familia de 12 hermanos. Remember that in the Old Testament, God allowed the nation of Israel to be formed out of a family of 12 tribes. De 12 hermanos. Of 12 brothers. Los 12 hijos de Jacob. Jacob's 12 sons. Cada uno de ellos se convirtió en una de las tribus de Israel. That each of those brothers actually turned into a tribe in Israel. El número 12 en la Biblia significa reino. Number 12 in the Bible means kingdom. Entonces, en la sombra del Antiguo Testamento, so as a shadow of the Old Testament, esa nación de Israel, esas 12 tribus, se suponía que a través de ellos Dios iba a manifestar el reino. The nation of 12 tribes and those individually each tribe, God said that he would reveal himself through that kingdom. Mostrar el reino a través de ellos. He would reveal the kingdom through them. Pero eso nunca sucedió. But that never happened. El Israel falló. Israel failed. Entonces ahora viene Jesús. So here comes Jesus. El rey del reino. The king of the kingdom. Y viene y va a introducir su reino en la tierra. And now he's going to introduce his kingdom into the earth. Por eso decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. That's why he would say, repent because the kingdom of heaven is near. Por eso decía, el reino de los cielos está entre ustedes. That's why he would say, the kingdom of heaven is within you. Por eso hablaba de la necesidad de nacer de nuevo. That's why he preached about the need to be born again. Para poder ver el reino. To be able to see the kingdom. El mensaje central de Jesús fue el reino. Jesus' central message was the kingdom. No fue la salvación o el arrepentimiento. It wasn't salvation or redemption. Aunque era, digamos, la parte inicial de su predicación. Even though it's the initial part of his preaching. Pero el centro era mostrar el reino de Dios. But the core was to show the kingdom of God. Porque él sabía que a través de su muerte, because he knew that through his death, iba a permitir que todos los hijos e hijas de Dios, he would allow all sons and daughters of God, volviéramos otra vez a tener la oportunidad de ser los reyes y los sacerdotes de ese reino en la tierra. To become again the kings and queens of that and kingdom priests and priests of that kingdom in earth. Entonces, ese era el mensaje central de Jesús. So that was his core message. Y entonces escoge de manera simbólica a 12 apóstoles. So in a symbolic way, he chooses 12 apostles. Lo que Jesús está diciendo es, a través de estos voy a introducir mi reino. What Jesus is saying is that through these, I am
through these people, I am going to introduce my kingdom. Y aquí, si ustedes vieron, hay una diferencia, hay algunas diferencias entre el relato de Lucas del Sermón del Monte y el relato de Mateo del Sermón del Monte. And I don't know if you noticed, but here there's some differences between Mark's telling of Luke's telling of the Sermon of the Mount and what Mark and what Matthew says. Perdón, estoy haciendo oraciones muy largas, perdón. You're fine. Perdón. He's making very long sentences. Ajá, sí, perdón. Voy a cambiar aquí el switch. Entonces, pero son diferencias que no puedan ser conciliadas. And there are differences that can't really come together. They just don't mix. Ajá. Entonces, lo importante es que es Lucas el que nos da más confianza. The important part is that Luke is who gives us a bigger confidence. Ajá. Con respecto a la cronología. In respect to the chronology. Más que Mateo. More than Matthew. Entonces, el Sermón del Monte viene después de que Jesús había escogido a sus 12 apóstoles. So the Sermon of the Mount came after Jesus had already appointed the 12 disciples. Escúcheme, no fue que escogió a 12 discípulos. Listen to me, it's not that he chose 12 disciples. Sino que de todos los discípulos escogió a 12 apóstoles. But that from all of his disciples, he chose 12 apostles. Y la palabra apóstol significa enviado. And that word apostle means to be sent. Y lo primero que hace Jesús and the first thing that Jesus does es precisamente que dice la Biblia que un día is precisely that the Bible says that one day. Vayan por favor a Mateo capítulo 5, que es donde vamos a ver, creo que es el que nos va a dar tiempo de leer hoy nada más, Mateo 5. Actually, go ahead and go to Matthew 5. I think this is the only passage that we're going to be able to read today. ¿Lo tienen? Sí, Mateo capítulo 5. Matthew chapter 5. Esto pasa después de que él escogiera a los 12. This happens after he chooses the 12. Dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo. It says, now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. Vea, aquí hay varias cosas importantes. Here, there's a couple of important things. Y para los que están escribiendo, muy importante es que escriban esto. For the ones taking notes, make sure to write this down. El Sermón del Monte, the Sermon on the Mount, ha recibido cualquier cantidad de títulos a lo largo de la historia. Has received a variety of names and titles throughout history. Porque todos los teólogos y estudiosos de la Biblia because all theologians and historians están de acuerdo en que el Sermón del Monte are in accordance that the Sermon of the Mount es quizás el discurso central de Jesús. Is the central speech of Jesus's preachings. Sí, mensaje, sí. Algunos le llaman al Sermón del Monte el diseño para la vida. Some call the Sermon on the Mount the design for life. Le llaman la carta magna del reino, o sea, la carta más importante del reino. They call it the Magnum Cart letter, maybe. Magnum letter of the kingdom. También le llaman la ética del reino. They also call it the etiquette of the kingdom. Y algunos le llaman el manifiesto antifariseico. And some call it the anti-pharisaic manifest. Manifest. Sin embargo,
Quizás la forma más correcta de llamar a este sermón del monte However, the most accurate way to name this sermon es los principios del evangelio del reino, is the principles of the heavenly kingdom, o como alguien lo ha llamado, el puro evangelio. or how some call it, the pure evangel, Gospel, the gospel. gospel. Ahora, llama mucho la atención cuando uno lo lee es preguntarse a quién está dirigido, a quién se lo dirigió Jesús. That's very interesting to think about. Okay, who was this written for? Like, who is it addressing? Sí, ¿a quién se lo está hablando Jesús? Who is Jesus speaking to? Obviamente ahí dice que era una multitud. Obviously, it says there that there was a crowd. Pero las personas que él tenía en mente para cuando estaba dando su discurso eran precisamente sus discípulos y sus nuevos 12 apóstoles. But the people who he was directly and focused on were his disciples and the 12 apostles that he had just appointed. Por eso Mateo dice que él, tomando la palabra en la versión Reina Valera, dice y abriendo su boca. That's why Matthew says that he took, in one of the translations, he says that he took the word and opening his mouth. Y esa expresión, abrir la boca, and that expression, to open his mouth, se empleaba cuando un maestro o rabino, it's implied when a master or a rabbi iba a dar una enseñanza solemne, was going to give a solemn teaching, cuando iba a abrir su corazón when they were going to open their heart de una manera muy personal e importante. in a very personal and important way. Entonces, quiere decir que el sermón del monte That means that the Sermon on the Mount iba a ser una secuencia de enseñanzas, it was going to be a sequence of teachings de cómo los discípulos, especialmente sus discípulos, about how his disciples, especially his disciples, tenían que vivir la vida de reino ahora que estaban con él. had to live the life of the kingdom while he was still with them. Ahora, hay 3 errores que tenemos que evitar o en los que tenemos que evitar caer cuando leemos el Sermón del Monte. Now, there are 3 mistakes that we have to avoid falling into when we read the Sermon on the Mount. El primero es que creer que el Sermón del Monte es otra serie de reglas The first one is believing that the Sermon on the Mount is another set of rules o de demandas or demands que no eran realistas o que no se podían practicar. that are unrealistic or are just impractical. O que solamente se van a poder practicar cuando Jesús venga algún día. Or can only be practiced when Jesus comes one day. No, el Sermón del Monte es practicable para todo hijo e hija de Dios hoy. No, the Sermon on the Mount is practical for every son or daughter of God today. El segundo error que a veces se comete The second mistake that can happen es pensar que hay que obedecer algunos pasajes de manera literal. is to think that we have to obey some passages in a literal way. Por ejemplo, cuando Jesús dice, es mejor, en ese caso, es mejor que saques tu ojo o que te cortes una mano y que entres al reino de los cielos sin ojo y sin mano. Case in point is that if Jesus were to say, oh, you need to gouge out your eye or cut your hand off, and it's better for you to go into the kingdom of heaven without an eye or a hand. Pues sabemos que eso no es literal. Well, we know that that's not literal. Porque aún sacándome el ojo o cortándome la mano, because even with gouging my eye out or cutting my hand, el origen de mis pecados es el corazón, no mis ojos ni los miembros de mi cuerpo.
The origin of my sin is my heart, not my eye or the members of my body. Y el tercer error más común que se comete cuando se leen el Sermón del Monte And the third mistake, the most common when you're reading the Sermon on the Mount, es pensar que esto es para los religiosos, para la gente llamada, entre comillas, al ministerio. is to believe that this was written for religious people or the people who were called to ministry. Entonces, esto es completamente equivocado. This is also completely Ahora, wrong. antes de ya empezar a leer, es importante entender que son 8, empieza el Sermón del Monte, empieza con 8 bienaventuranzas. Now, before you start reading, we have to pay attention to the fact that it starts with 8 blessings Beatitudes. or beatitudes. Ajá. Algunos dicen que son en realidad 10, pero en la estructura parece que son 8. Some say that it's actually 10, but in the structure it's split into 8. Y algo que es importante es que estas bienaventuranzas And something that is very important is that these beatitudes, son mesiánicas, they're messianic. Ajá. En el sentido de que constituyen la ética resultado de la gracia de Dios. Meaning that they constitute the ethic as a result of Jesus Christ. Grace. Of God's grace. Ajá. Basado en la misericordia. Based on his mercy. En vez de ser una ética de la obediencia. Instead of ethics based off of obedience. Ajá, que era la ética que promovían los fariseos. Which was the ethic that the Pharisees promoted. Las 8 bienaventuranzas tienen un formato muy interesante. The 8 beatitudes have a very interesting format. Porque describen a la persona. Because they describe the person. Ajá. Y describen el beneficio de ser como esa persona. And they describe the benefit of being like that person. Ahora, para terminar esta parte, la palabra bienaventuranza. Now, just to finish this part, the word beatitudes. Ajá. Que es con la que empiezan la mayoría de estas 8 primeras partes. Which is more or less the word that is used at the beginning of all of these phrases. Que en inglés es blessed. In English it says blessed. En español puede ser bienaventurados o dichosos. En inglés es blessed. In Spanish they use blessed or righteous. And obviously in English it's all blessed. Sí, blessed, pero en español es dichosos o bienaventurados. Esa palabra que se usa ahí. The word that it uses every time there. Es la palabra makairos. It's the word makairos. Y se usa como 50 veces en el Nuevo Testamento. And it's used about 50 times in the New Testament. Y originalmente significa grande. And originally it means grand. O big. Or big. Y en el contexto del Antiguo Testamento significa tener prosperidad exterior y material. In the Old Testament, it actually means to have abundance in the material world. Y prosperidad. And prosperity. Sin embargo, es curioso porque en el Nuevo Testamento now it's very curious that in the New Testament no tiene necesariamente la misma connotación. It doesn't really have that same connotation. De que una persona bendecida that a person that is blessed es alguien que tiene prosperidad material. Is someone who has material prosperity. Sino que en el Nuevo Testamento la persona bendecida, but that the person who is blessed o sea, in the New Testament, el bienaventurado, that blessed person, es aquel que tiene una confianza interna en su creador.
is he who has an internal confidence in his creator, que se somete a él that submits to him y que lo obedece and that obeys him, a pesar de cómo sean las condiciones exteriores. no matter the outward conditions. Entonces, hay una diferencia en la connotación en la que Jesús está usando la palabra bienaventurados. So there's a key difference in the connotation that he's using this word blessed. Más allá de la manifestación material de prosperidad, Far beyond, far beyond that material prosperity. es la persona que es bienaventurada, es una persona que tiene un estado de prosperidad y de paz interna. The person who is blessed is someone who has that internal confidence and peace. Uh-huh. Ahora, finalmente, Now, ya para leer las bienaventuranzas, so that we can go on to read the Beatitudes. Es importante entender de que todas hablan de una sola persona. It's important to talk about the fact that all of these speak about one person. Porque están hablando del carácter de un hijo e hija de Dios. Because they're talking about the character of a son or daughter of God. Todo el Sermón del Monte tiene que ver con cómo somos, cómo actuamos los ciudadanos del reino. The entire the Sermon on the Mount is about how as citizens of the kingdom should we behave. Entonces no podemos dividir, no podemos decir, hay unos, yo soy pobre de espíritu, este otro es pacificador. Uh-huh. So we can't say, we can't split them up and say, oh, I am poor in spirit and the other one is someone who mourns. No, pacificador. Or peacemaker. Ajá. No, está describiendo a una sola persona. No, these are all describing a singular person. Es más, las bienaventuranzas, in fact, the Beatitudes, no tienen sentido si se separan. Do not make sense if they're separated. Son progresivas. They're progressive. Tal y como las vamos a ver. Just like we're going to see. Entonces, listos para escribir porque voy a empezar a bombardearlos aquí con información, ¿ok? So be ready to write because I'm going to start bombarding you with information here. Dice, primera bienaventuranza, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. First beatitude, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ajá. Entonces, lo primero que usted tiene que escribir es que Jesús no está hablando de los pobres que no tienen recursos, que no tienen qué comer o que no tienen dónde vivir. The first thing you have to write down is that Jesus is not speaking about the poor people who don't have somewhere to live, something to eat, or just lack of things. Así lo entendieron muchos por muchos años y algunos lo predican así. That's how a lot of them understood it and preached it for a long time. Entre más pobre y más desgraciado esté, más voy a yo a ser propietario del reino de los cielos. The poorer and the less I have and the more I suffer, the richer and the more the kingdom of heaven is mine. Dice un comentarista que en griego hay 3 palabras que se pueden traducir como pobre. There's a commentator who says that in Greek there are 3 words that can be translated into poor. Y la que se usó aquí, and the one that is used here, por Mateo, by Matthew, dice que describe a la persona, a una persona, it says that it describes a person en la condición más desesperante, in the most despairing condition, y más absoluta destitución, o sea que había perdido todo. An absolute lack of any of material. Describe al mendigo o al indigente que depende de la bondad de otros para vivir. It describes a homeless person who depends on the benevolence of others.
Ujú. O sea que no tiene absolutos recursos para nada. meaning they have absolutely no resources. Entonces, ¿quién es un pobre de espíritu o en espíritu? So who is someone who is poor in spirit? Es aquel discípulo o ciudadano del reino Is that disciple or citizen of the kingdom que reconoce ante Jesús, that acknowledges, acknowledges in front of Jesus que en su corazón no hay recursos suficientes espirituales that in his heart there are no resources, no spiritual resources que sean el producto de sus propios méritos. that are the product of their own merits. Una persona pobre en espíritu es una persona humilde. Someone poor in spirit is someone who is humble. Alguien que no cree que es autosuficiente o no puede ser autosuficiente. Someone who knows that they are not autosufficient. Y que se aferra a Jesús como la única fuente de provisión para su vida espiritual. And they grab onto Jesus as the only foundation and fountain of resources to prosper. Hay un comentarista que dice que la humildad es entonces So there's a commentator who says that humbleness is la primera letra del alfabeto cristiano. the first letter of the Christian alphabet. Ahora, ¿qué dice Jesús? Now, what does Jesus say? Que los pobres en espíritu son dichosos porque el reino de los cielos les pertenece. It says that blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. No que les va a llegar o que les va a venir, It's not that it's going to come or get to them, sino que ya es de ellos. but that it's already theirs. El reino de los cielos es de todos nosotros The kingdom of heaven is for all of us que nos hemos declarado completamente pobres, who have declared ourselves completely poor, totalmente totalmente desprovistos de recursos a menos de que Cristo esté en nosotros. completely empty of resources if Jesus is not with us. ¿Y cuál es el resultado? And what's the result? Que podemos experimentar el reino de los cielos. That we get to experience the kingdom of heaven. Vamos al segundo, porque no me quiero quedar mucho, porque cada uno de estos es como para hacer una predicación de un día, pero no lo vamos a hacer. We're going to go to the second one because I don't want to sit in each one, even though each one can be an entire preaching for itself. Dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. It says, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Entonces, Comforted. adivinen qué. So guess what? Jesús no está hablando de todos los que somos llorones y que andamos llorando y que por eso somos bienaventurados, por llorar. Jesus is not saying that, it's not talking about all our crybabies and that we just cry all the time and we like crying and that we're going to be blessed because we're criers. Porque en ese caso, todos los hombres y mujeres que pasan viendo telenovelas y viven llorando serían los más bienaventurados del planeta. Because if that were the case, all men and women who watch soap operas all the time and cry about them all the time would be the most blessed people. Recuerden, habría un problema de interpretación There could be a mistake of interpretation si separamos los versículos. if we separate the verses. Está hablando de una persona It's talking about one person y está hablando del carácter que tiene esa misma persona. and about the character that that person has. Entonces, el que es pobre en espíritu, So the one who is poor in spirit, el que se da cuenta de que sin Dios no tiene absolutamente nada, the one that is aware that without Jesus, he has absolutely nothing, y que todo lo que tiene no es por sus méritos, sino por él, and everything he has is not because of his merits, but because of Jesus. esa persona humilde, That humble person, lo primero que comprende
the first thing they understand y que lo hace llorar and makes them cry es precisamente su condición de pecador. it's precisely their condition as a sinner. Esa persona viene como pecador llorando y clamando por el favor de Dios. That person is constantly crying and praying for their own soul. Pidiéndole a Dios que lo ayude. Asking Jesus to help them. Le pesa ofender a Dios. It's heavy for them to offend God. Y fallarle a él. And to fail him. Y eso produce un llanto. And that produces a cry. Es el llanto humilde de una persona que reconoce que le ha fallado a Dios. It's the humble cry of a person who knows that they have failed Jesus. Es la persona que llora en humildad reconociendo su pobreza espiritual. It's the person that cries o sea, with humbleness. En su humildad, reconociendo su pobreza espiritual. Recognizing their spiritual poorness. Y debido a eso, llora. And because of that, they cry. Óigame, hermano, no es el que está llorando porque se le murió un hijo o porque se le quemó la casa. No está hablando de ese tipo de gente. Listen, brothers and sisters, not talking about the people who cry because their dog died or because something happened to their house. It's not those type of people. No, porque así es como lo usamos como para consolar a la gente. No importa, si usted llora es dichoso y porque Dios lo va a consolar. That's how we use it, right? It's to console someone or to comfort them is, it's okay. You don't worry because blessed are those who cry in the kingdom of heaven. No, es los que están llorando por su pobreza espiritual. It's those that are crying because of their spiritual poorness. ¿Cuál es la recompensa o qué es lo que reciben estas personas que lloran? What do these people receive? The people who cry? Que son consolados. That they're comforted. Dice en inglés, for they shall be comforted o comforted. No comforted. Ajá. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios les conforta, los reconforta en esa tristeza de dependencia que les produce lágrimas. So, what does God give them? They give them comfort in that, between those feelings and those things that make them cry. Ajá. O sea, la tristeza que se produce en nuestro corazón por nuestra miseria personal. So the sadness that is produced in our heart because of that spiritual misery produce lágrimas de humildad. Produce tears of humbleness. Ajá. ¿Y qué hace Dios? And what does God do? Nos perdona. He forgives us. De hecho, nos manda a su Espíritu Santo. In fact, it sends the Holy Spirit to us. Que precisamente es conocido como el Consolador. That precisely is known as the Comforter. Ajá. Vamos al siguiente. Dice. So let's go to the next one. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. También los llaman en otra versión los mansos, así como lo tradujo Andrés de meek. In some other versions, it says the humbled. Sí. Entonces, vean qué interesante. So look how interesting. Jesús está describiendo el carácter suave. Jesus is describing that soft character. Ajá. Dulce. Sweet. Benévolo. Benevolent. Considerado. Considerate. Y modesto.
de una persona. and modest Es that a curioso person porque can have. es curioso porque en hebreo la palabra pobre y manso vienen de la misma raíz. It's very interesting because of that word poor and meek come from the same. Uh-huh. De hecho, la diferencia es muy sutil. Actually, in fact, it's a very subtle difference. El pobre describe a una persona en cómo es en sí mismo. Uh-huh. A poor person is basically someone who describes themselves. Su condición, describe la condición de la persona. Uh-huh. It describes their personal condition. Más el ser humilde o ser manso. Now, while being meek or humble, describe su persona en relación a los demás. Describes their personality and themselves when it comes to others. Una persona mansa o humilde. Someone who is meek or humble. Es una persona que no tiene un deseo de presumir. It's someone who doesn't have a desire to be no sé, to be alardear, de promoverse a sí mismo. To promote themselves. I'm blanking out on the word. There's a specific word. Sí, presumir. Y la persona and the person dice que es una persona que logra aceptar ofensas. It's someone who shows off. And so this person is someone who will try to not make offenses. Uh-huh. Uh-huh. O sea, no logra soportar las ofensas. Actually, they can take offenses. De hecho, they won't break under them. De hecho, la palabra que usó Jesús, actually, the word that Jesus uses, describe a los animales domesticados. It describes domesticated animals. Uh-huh. Que están sometidos a su dueño. That are submitted to their owner. Entonces, ¿quién es un manso? So who is someone who is meek? Es una persona que está sometida a Dios. It's someone who is submitted to God. Que no anda tratando de evitar hacer la voluntad de Dios, sino que se somete con paz y con calma. It's not someone who is trying to figure everything out, but it's someone who submits and just with peace follows. Es alguien que no se resiste. It's someone who doesn't resist. Uh-huh. Una persona que no guarda rencores. Someone who doesn't hold grudges. En vez de ser una persona que constantemente anda guardando cosas en su corazón. Instead of being someone who holds everything in their heart. Es curioso porque Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. It's very curious because Jesus says, learn from me since I am meek and humble. Ajá. Y además, uno de los frutos del Espíritu Santo es precisamente la mansedumbre. And actually, one of the fruits of the Spirit is actually humbleness. ¿Por qué son bienaventurados los humildes? Why is it that the meek are blessed? Por una sencilla razón. For a simple reason. Porque ellos reciben la tierra como herencia. Because they receive earth as an inheritance. Ahora, déjeme explicar algo aquí que es importante. Now, let me explain something here that is very important. Jesús no está haciendo una promesa, ¿cómo se llama? Escatológica. Jesus is not making a scatologic promise. I believe promise. O sea, Jesús no está diciendo, a ustedes algún día, cuando ya yo regrese, les vamos a dar la tierra para que sea de ustedes. He's not making a rhetorical promise. He's not saying that, oh, for you that
that are humbled. Someday, maybe when I get back on earth, that you will inherit the earth. Aunque el verbo aparece en futuro, even though the verb is in future tense, Jesús nos está refiriendo a algo que va a venir después de que Él venga en su reino. Jesus is not describing something that will happen after he brings his kingdom. Sino que lo que está diciendo es que precisamente como estas personas humildes, mansas, But actually that because of these humbled people, esta gente pobre en espíritu, these people poor in spirit, no andan buscando enriquecerse are not looking to become rich o de poseer, de tener control, or to possess things or have power, sino que quieren hacer la voluntad y se someten a la voluntad de Dios. but that they actually want to submit and do God's will. Tienen asegurado todo aquello que van a necesitar en la tierra They have secured everything they need in earth para cumplir esa voluntad. to be able to fulfill that will. Entonces, es gente que busca el reino de los cielos It's people who search for the kingdom of heaven, y Dios le agrega todo lo que necesitan. and God fills them with everything they need. La otra cosa es que las personas que son mansas y humildes, Now, the other thing is that people who are meek and humble, y esto lo vemos constantemente, and this we see constantly, se convierten en una bendición para otros, convert themselves into a blessing for others, especialmente especially para sus generaciones. for their generations. ¿Por qué? Why? Porque al ser mansos, Because when they're meek, al tener un corazón de siervos, when they have a servant's heart, al no tener un apego a lo material, when they don't have an attachment to material things, se vuelven personas de confianza para otros they become people of confidence for others. y normalmente reciben herencias, reciben bendiciones. And they more often than not receive inheritance and blessings Que normalmente se las comparten a sus futuras generaciones. that usually they share to their future generations. Dice el 6, dichosos o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. It says, verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Entonces, otra vez aparece el tema del hambre aquí. So again, the subject of hunger appears here again. El hambre y la sed Hunger and thirst son dos condiciones trágicas en una persona. are tragic conditions for a person. Estas son señales These are signs también de que la persona tiene salud, that a person is healthy. o sea, una persona que no tiene hambre y no tiene sed, tiene un problema de salud. Meaning someone who is not hungry or thirsty have a sickness, an illness. Entonces son trágicas en el sentido de que son vitales en el ser humano, Meaning that they have their vital parts in the human body, pero que también manifiestan algo natural y saludable en el ser humano. but they also manifest something healthy and natural in the human being. Y dice Jesús que hay gente que tiene hambre y sed de justicia. And it says that there are people who are hungry and thirsty for righteousness. Ahora, la palabra justicia tiene muchas diferentes connotaciones en el Nuevo Testamento. Now, the word righteousness has a variety of connotations throughout the New Testament. Y en este pasaje lo podríamos interpretar de dos maneras. And in this passage, we can interpret it into two La ways. primera es un hambre y una sed de justicia personal. The first one is a hunger for self-righteousness. Otra vez, pongamos todas las palabras juntas. Again, let's put all the words together.
un pobre en espíritu, someone poor in uno spirit, que llora, someone who cries, uno que es misericordioso, someone who is perdón, uno que es humilde. humble, Ujú. someone who is humble Ajá. Va a ser una persona que va a buscar is someone who will search en Dios in God y solo en Dios and only in God la justificación de su vida. a justification for their life, La palabra en inglés sería righteousness, ¿verdad? the righteousness in their life. Ese fue el gran problema de Job. That was Job's, Job's problem. que él era un hombre justo y santo en sus propias fuerzas, He was a holy and righteous man in his own en strength, sus propias obras. in his own works. Una persona con hambre y sed de justicia Someone who is hungry and thirsty for es alguien righteousness que sabe is someone who knows que solo Dios lo puede hacer justo, that only God can make them que righteous, solo la misericordia y la gracia de Dios lo pueden justificar that only the mercy and grace of God can justify him, y que nunca las obras humanas tienen delante de Dios ese valor de justificarnos. and that never do human actions have the value to justify ourselves Ahora, or make us righteous. la otra forma de comprender Now, the other way to understand it es que estas personas que tienen hambre y sed de justicia is that these people that are hungry and thirsty for righteousness son personas que desean ver el reino de Dios en esta tierra funcionando. are people who want to see the kingdom of God functioning in this world, Porque ese reino es un reino de justicia. because that kingdom is a kingdom of Es righteousness. esa desesperación que tienen estos hombres y mujeres That desperation that these men and women have, de que la justicia de Dios prevalezca en esta tierra. that God's righteousness prevails in this world. Y todo ¿por qué? Porque como podemos ver, hay mucha injusticia en esta tierra. And everything because there's so much injustice in this world. Entonces, cualquiera de los dos significados, es más, los dos significados van juntos, la justicia personal y la justicia del reino en la tierra. So there are those two different ones, but technically they both come together because one is that self-righteousness and the other one's an outward righteousness. ¿Y qué es lo que dice Jesús? And what did Jesus say? Que estos son bienaventurados porque van a ser saciados. That they will be blessed, for they will be filled. Porque les van a dar de comer justicia. They will give them justice or righteousness to eat on. Tanto la personal Both personally, como el hecho de que Dios a través de ellos va a establecer su reino en sus ambientes y van a ser ambientes de justicia. and that through themselves they will become God's method of bringing righteousness and justice to where they those spaces. En su entorno. In their environments. Vamos a los últimos ya para terminar. Dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. So let's finish up these last ones. The next one, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Misericordiosos o compasivos, cualquiera de las dos palabras. Some translation says compassionate. Ahora, estas tres que vienen, now the next three, los misericordiosos, merciful people. Después en el 9 dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Then in verse 9 it says, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Y dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. And then the next one in 10, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Estos tres son una cadenilla, bueno, todos están hablando de la misma persona. Obviously, all of these are talking about the same person. Pero estos tres tienen una relación muy fuerte.
But these three have a very strong relationship. Porque ya describen a la persona en su relación con otras personas. Because now it describes their relationship towards other people. Ajá. Entonces, el término misericordioso So that the term merciful, describe a una persona it describes a person que es altamente sensible a la miseria de otros. that is highly sensitive to the misery of others. Por eso Dios es un Dios misericordioso, That's why God is a merciful God, porque Él reaccionó a nuestra miseria enviándonos a su Hijo. because he reacted based on our misery and sent us his son. Ajá. Una persona misericordiosa A merciful person se identifica con la miseria de otros will identify themselves with the misery of others y usa sus recursos para suplir sus necesidades. and will use their resources to supply their needs. Una persona misericordiosa A merciful person ofrece perdón. will offer forgiveness. Describe a una persona a quien lo ofenden, It describes a person that might be offended, pero en vez de guardar rencor, ofrece perdón. but instead of holding in anger, they offer forgiveness. Ajá. Dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Is someone who says, God, forgive them because they don't know what they're doing. Es una de las características de Dios que Él espera ver en nosotros. It's one of the characteristics that God expects to see in us. Ujú. El mayor ejemplo que tenemos en la Biblia es el buen samaritano, la parábola del buen samaritano. The biggest example that we have in the Bible is the story of the Good Samaritan. ¿Por qué son bienaventurados? Why are they blessed? ¿O de qué manera son bienaventurados? Or how are they going to be blessed? Dice, porque ellos serán tratados con compasión. It says, for they will be shown mercy. La persona compasiva recibe compasión. A compassionate person receives compassion Por Dios from God y por otras personas. and for others. Seguimos. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Verse 8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Ahora, aquí la limpieza de corazón Now here the pureness or the pureness in heart no se refiere necesariamente a una santidad moral. it doesn't really describe a moral sanctification or holiness, sino que lo que está describiendo es a una persona que está enfocada en una sola cosa. But it describes a person who is focused solely on one thing, Y es vivir de acuerdo a Dios. and it's to live in accordance to God. No es aquel que está evaluando bueno, malo, voy a ser bueno, voy a ser bueno. It's like he who is evaluating, am I going to be good or bad? Is this good or bad? Sino que es la persona que en su corazón, But it's a person that in their own heart, el corazón es donde están nuestros pensamientos, the heart where our thoughts are, nuestra mente, our mind, nuestros sentimientos, our feelings, tienen una dirección de hacer la voluntad de Dios. they have a direction to do God's will. Entonces, vea la bienaventuranza es que ellos verán a Dios. See that the blessing is that they will see God. Y esto es muy importante, And this is very important porque lo que Jesús está diciendo es, because what Jesus is saying, y lo dijo en varias ocasiones, and he says it in multiple como por ejemplo occasions, cuando dijo que nadie puede servir a dos señores. like for example, when he said that no one can serve two masters. Es que yo solamente puedo ver a alguien que es de mi misma naturaleza. Is that I can only see someone who is of the same nature as me, O sea, la semejanza, meaning the essence, de semejanza, likeness, the likeness, es el requisito indispensable
it's the indisputable requirement Ajá, de la comunión con Dios. of the communion with God. Entre más yo soy como Dios, más puedo tener comunión con Él. The more I am like God, the more I can be in communion with him. Entonces, Jesús está hablando de la limpieza de corazón So Jesus is talking about the pureness in one's heart como el proceso de mantenernos enfocados en Dios, as a process of maintaining ourselves focused with God en sus condiciones, in his conditions, en sus principios. in his principles. Y eso me permite verlo, And that allows me to see him, experimentarlo. to experience Esto es him. muy fuerte, señores, This is very strong porque todo el mundo quiere ver a Dios, because everyone wants to see God. pero Jesús dice que para poderlo ver hay que tener un corazón limpio. But Jesus says that to be able to Ojo. see him, we need to have a pure heart. Jesús está haciendo una diferencia entre lo que los fariseos dicen Now, pay attention to the fact that Jesus is making a difference or a contradiction to what the Pharisees were saying, porque los fariseos dicen yo soy limpio, yo soy sano porque cumplo los rituales. because the Pharisees say that I am clean and I am pure because I fulfill the requirements. Ellos pensaban que eran buenos They thought that they were good porque cumplían con reglas, because they followed the rules, porque seguían mandamientos. because they followed the commandments. Sin embargo, Jesús dice que hay un estado más profundo que es la limpieza de corazón. Nevertheless, Jesus says that there is a deeper stage, which is the pureness of heart. Y dice que la forma en la que nosotros podemos ver a Dios es cuando nos enfocamos en nuestro corazón en Él. And he says that when the way for us to be able to see God is when we're able to focus ourselves completely in him. Y el último dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. And then the last one, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Definitivamente los discípulos tenían que saber que el mensaje que ellos cargaban Definitely the disciples needed to know that the message that they carried, que este carácter que ha descrito Jesús en las bienaventuranzas, this character that Jesus has described in the Beatitudes, aunque iba a traer mucho beneficio a sus entornos, even though it's going to bring so many benefits to their environments, iba precisamente a provocar conflictos. it was precisely going to create conflict. Me brinqué el de los pacificadores, ¿verdad? Me brinqué dichosos los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Me brinqué Sorry, ese. I skipped over 9. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Ajá. Ojo, nada más rápidamente porque ya me tengo que ir. Los pacificadores no son los políticos que están haciendo tratados allá en las Naciones Unidas. Very quickly, because I have to go. Peacemakers are not the ones, are not the politicians that are out there trying to make legal actions and legal rules to bring peace. Son aquellos que de hecho son los comunicadores del evangelio del reino. It's actually those who are the communicators of the gospel of the kingdom. Quienes a través de su conducta, That through their actions, a través de su carácter, through their character, el carácter que hemos descrito toda esta noche, ese carácter completo, the character that we've been describing this whole night, the entirety of it, son los instrumentos para traer paz a los ambientes. they are to be the instruments to bring peace into their environment. Pero no como la Pax Romana, P-A-X, no como la Pax Romana. Not like the Roman Pax, P-A-X. Que era un acuerdo de ustedes, si ustedes no hacen esto, nosotros no los oprimimos. Which was in a agreement of, if you don't do this, we won't do this. Ajá, no, eso es la paz del mundo, no.
that's world peace. No, that's not that. Son aquellos que traen a sus casas esa condición de paz que solo da el evangelio de Cristo. It's those that bring to their households that level of peace that is only available through the gospel. Son los que en vez de andar haciendo conflictos y pleitos, traen paz a sus casas, a sus matrimonios. It's those that instead of looking and making fights happen, are those that bring peace into their marriages, into their house. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Así que bienaventurados todos nosotros. So, blessed are we. Chao, nos vemos.